Hello guys, salamat kayo sa Ginoo nga nadawat na nato ang silver play button gikan sa YouTube. So, salamat kayo sa mga nag-subscribe, salamat kayo sa mga nagsuporta. Ako nato kini pasalamat guys tungod kay dili tanan nga mga nag-vlog makaabot og 100,000. So sa tuwa kaloy sa Ginoo naabot nato. Nadawat nako kagahapon adlaw May 6. Nadawat nako akong silver play button. So salamat kay Lord, salamat po kayo sa inyong mga suporta. Doon ay nangutana unsaon ko no pagkuha sa silver play button. So daghan kay posible na to i-consider guys. Una, pagkahimong YouTuber dili tanan gigasahan nga makaabot nga na ako swerte kay ko guys. Pero kung nahimo nako ni walay rason nga dili po ninyo ni mahimo. Tungod kay ang pinakauna nimong buhaton diha sa YouTube, una magpili ka og content nga daghan kag pwedeng mahimo. So parehan ako, ang akong hilig is pagitara man, pagkanta, makanta sa simbahan. So mao akong gi-content ug kaluoy sa Ginoo ipatok man tungod kay nagamit man siya sa mga kapilya. Ug doon na po yung mga tao nga ganahan pon maminaw. Mga 4 years, almost 4 years usa pa nako nakuha ang 100,000 subscribers. So kaduhang pangutana, na ba po income? So mamakak pag kumuyog wala. Pero ang income dili gyud parehas sa mga dagkong vlogger. Una, kung ang imong content pang local lang, ang imong viewers naara sa Pilipinas, ang 1,000 views naara siya nag-range sa $0.30 to $0.40. So imagine na ha, kung naa kay mga 10,000 views, posible ang imong income naara sa $3 to $4. Gamay ra gyud. Ako ang 100,000 guys nga nakadawat ko silver play button, dili bot pasabot nga dako na gyud og income. So noon makapalit ra gid po noon ka og sa pagbugas, makapalit ra po tag ginamos, kapalit ra po tag bulad. Dili gid sa pwede nimo himuon nimo siya trabaho, mo resign kasi yung trabaho tungod kay dili gid po siya imong dako kayo. Ang imo halang guys, dili sa social media, mag-enjoy lang. Enjoy lang gid po ka. Enjoy kasi imong gihimo, dili ka magpa-stress, dili ka magpa-pressure kung unsa imo ang giapilan. Di ka magbilar-bilar. Maabot ra gid ang panahon nga kumpara imo gina. Tips unsa may pinakamayong buhaton kung mag-YouTube ka. Mao to kung unang gingon, una is mamili ka og niche sa kanang topic nimo nga minaw nimo daghan ka og ika-upload. Para nako music, ako makanta. Kaduha pwede ang uban magluto-luto. Di kay magluto-luto, luto gyud. Luto ilang i-vlog. Ang uban dunay mga comedy, mga prank, ang uban mga inspiring stories, ang uban travel vlog, ang uban mga tutorials, mga educational. Kung teacher ka, imuhang lesson, imuhang video lesson, imong i-upload. O daghan kay mo tan-aw na. Kung pananglitan ikaw panday o driver, o bisan unsa imong trabaho nga daghan kay ka-upload, pwede ra gyud kayo na. Ang importante nga maayo nimo pagka-edit, klaro ang imong tingog, imong video dili urog, kay kana mo'y usa nga gamay ra ang retention sa mga viewers. Kung kana imong tingog dili kayo klaro, ang imong video kurog, kana dili gyud ganahan mo tan-aw ang mga tao. So katulang sa guys sa pagkakaron,